Ay, amo ni nga mo na bakal nga isa lang 17,000 pesos. Dami kami kwarto. Oo. 45. Sa Cavite Hotel, sulod abi ko makasaw ka. Daw medyo beyond my estimate. 10:30 in the morning, September 8, 2023, Friday. That's Nars Terry Clavisillas. Family name gani. The best friend of my mother is her mother, the late teacher. Tita, ano gani mother mo, Ter? Milagros. Tita Mila. And Ma'am Terry, Nars Terry was my classmate in the elementary years in Silay City. But we're now at Barangay Sumag. Sulod tabi. Consider nyo man eh. Actually, hindi man lang sila isa ang nag-obra. Ang original daw, nga taga Pampanga si Chay, para sa Bukdalan. Daw gusto mo ni i-send ko ni sa imo para sa anak mo. Basi man negotiate pa maning price siya, Ter. Taho ma. Na-update ba kita niya? Oo. Di sa amon na our STA classmates are coming over. Ang driver nila si Mario Masconiana. Mar, thank you so much kita for serving our classmates. Lapit naman lang kita sa beach resort. Ari na ta sa Sumago. O kaubra pa to sila dako o. Oo. Nan. Ayun ako, bigyan ko. Dako to ya. Oh. Ang dami niya. Mulang simple lang. Oo, may pilian kamo nga size kag price. May pilian kamo Ma'am Terry. Araw nami betin ni pahat. You get that number. Kaya namin na siya, original na sila yung taga Pampanga kay Tagala na tag-iya. Lain man ni. Lain man ni. Mas lain man ni guro ding tag-iya, lain man to. Dikto na gin display lang di. That's good. Taho ma. Pasi nagmalahal na balatan ng na meter daw mga kabataan kita bala travel. Okay? Oo, bakod ni. Sang mapatindog. Expert na gid sila sa tindugan eh.